यूजीसी एक्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। जय 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 भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ब्राह्मणवाद की छाती पर, मनोवाद की छाती पर, मनोवाद की छाती पर, मनोवाद की छाती पर, मनोवाद की छाती पर। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। बाबा साहेब अमर रहे, संविधान प्रणेता अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अनुवाद की छाती पर, जातिवाद की छाती पर नहीं रहेंगे अब दबकार, नहीं रहेंगे अब दबकार। जातिवाद की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर बाबा साहेब अमर रहे। यूजीसी बिल लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। यूजीसी बिल लागू करना होगा। বর্তমান মই জাতীয় প্রধান অনুরোধ করছেন সে বিপদ করবি আজি বন্ধুগণ আমার দলিত মঞ্চ ওবিসি মঞ্চ আদিবাসী মঞ্চর যে আইসন জমা আইসন সমস্ত মুই সাধুবাদ জনাউছে যে यूजीसी বিল সমর্থন করবার লাগি আইসন সমস্ত মুই কৃতজ্ঞতা জনাউছে যাহা বি হো यूजीसी বিল লাগু হলা পরে যেটা লাগু হয়ে গলা জানুয়ারি 13 তারিখে তাকে সারা ভারতের সমন্ব মানে বিরোধ কলে আর প্রথম করে আজ যাহা বি হো আমি সেটাকে নেগরি বলাঙ্গীর জেলার আদিবাসী ওবিসি এবং পছুয়া আমার এক হয়ে যাইছু এদের লাগি সমস্তকে জিন্দাবাদ মানে কৌছু আমি যে 1992 যেতবেলে আমার মন্ডল কমিশনে কামনারে লাগি গলা সেতবেলে আমি পছুয়া বর্গ নাই জানি পারি আমি সমর্থন করদেলু আমার গুড়ে আমি কুড়ানি মারলু আমার ওবিসি মান লাগি সংরক্ষণ ব্যবস্থা আইছিল মন্ডল কমিশন রিপোর্ট অনুসারে 27%, 52% এলাকা 27%। সেতবেলে আমাকে এন্তা বিরোধ করে দিয়া গলা আর আমার ওবিসি মানকে পছাই দিয়া গলা। আজি যেতবেলে यूजीसी বিল লাগু হলা সেতবেলে বি যেতবেলে ওবিসি মানকে শামিল করে দিয়া গলা সেতবেলে আমার সবর্ণ ভাই মানে বিরোধ করে কিন্তু বিনা আন্দোলন রে বিনা রক্তপাত রে যেতবেলে তাঙ্কর ইডব্লিউএস র লাগু হয়ে গলা আমি কেতবেলে ওবিসি মানে বিরোধ কলু কে আজি যেতবেলে শিক্ষা ব্যবস্থা রে বহুতে সোসাইট কলে সুপ্রিম কোর্ট উপলব্ধি কলা এবং সে নির্দেশ রে আইন তৈরি হলা ফেরগে সেমানে আজ বিরোধ করছন এই বিরোধ নাই চলে সেদিন লাগি আজ মূল নিবাসী এসটি এসসি ওবিসি আজ বলাঙ্গীর জেলারে আমি এক হইছু কি এক স্থানে বাজার রাবা আছেন মানে আমার বিরোধ করে সে শিক্ষা ক্ষেত্রে রিজার্ভেশনের কথা হোক यूजीसी বিল কথা হোক রাজনীতির কথা হোক চাষবাসের কথা হোক কি দলিতর লাগি অন্যায়ের কথা হোক কি পছুয়া বর্গ লাগি পছুয়া বর্গ লাগি অন্যায়ের কথা হোক কি আদিবাসী লোক শোষণের কথা হোক আমি এক আমি সমাধান করবো এবং আমার বিরোধ মানে তার লাগে বিরোধ করবো এবং আজ আমি কথা এসে লাগে যাচ্ছু বামজাবর সুপ্রিম কোর্টকে বি জনাউছু আপনার মিডিয়া মাধ্যমে এবং ভারত সরকারকে তুরন্ত यूजीसी বিল লাগু করুন 85% আমি বহুজন অছু আমার কথা যদি নেই শুনবে তাহলে তাঁর চালাকি যতই আগামী দিনে ভাঙি দিয়ে যাবা আমি পছুয়া বর্গ পছে পড়ি যাইছু আমার এসটি ভাই মানে এসসি ভাই মানে টিকে সচেতন হয়েছন পছুয়া বর্গ মানে মৌলিক বক্তৃতাদি চাষবাস ক্ষেত খোলা যাবে জানছন আমি ওবিসি বলে বলি জানো কিন্তু যেন যেন জানি যাবে बहुत महंगा पड़वा से महंगा पड़वार आगरू आपको आम सतर्क कर सबाई भारतवासी एक एक गुवाही है जहाँ जेते संख्या तार से भाग समस्ते से भाग कटा चलो आराम से भारत माँ एक चल माँ
ଭାରତର ଉନ୍ନତି ହେବା ଆଉ ଆମେ ଫେର ଥରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଆମର ସବୁ ଓବିସି ଭାଇମାନେ ଏସଟି ଏସସି ଭାଇମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏକତା ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ରହୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଡାକରା ଦିଏ ଲଢ଼େଇ କରି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଡାକରା ଦିଏ ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଚାଷ କଲା ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ମୋହନ ବେଟି କଲା ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଖେତ କଲା ଯୁଗଲେ ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଛେ ତାକେ ତମ ବିରୋଧ ଦେବାଟା ଭଲ କେ କେନିକି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରଛନ୍ ସେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଇହାଦେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ କରବାକେ ଯାଉଛ କ୍ରସର ମିଲ୍ ଖେଲୁଛ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବୁଝିଲା ବ୍ଲର ଗଛ ବାହାରେ ଗାଁ ପାଖେ ମାନେ କ୍ରସର ମିଲ୍ କରୁଛେ ପଥର ଫୁଟା ଯିବା ଚଟା ଫୁଟା ଯିବା ଇ ଯେ ବି ଏନ୍ କାଉଛେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ମାନେ ଆଉ ସାହସ ନି କର ବୋଲିକି ଯେ ଯୋଜନା ଏଇଟା କରିଛନ୍ ସପନ୍ନ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେତାବନା ଦଉଛୁ ଆରେ ଇ ଦେଶଟା ଆମର ଏସସି ଏସସି ଓବିସି ଏଇଟା ଆମର ମୂଳଭୂମି ହେ ତେଣୁ ଆମର ଘରେ ତମকে ଆମେ ବିରୋଧ করবো বলে আমি তো তমকে বিরোধ नहीं করবা তোমরা যে 10% যে গরিব আমার জেনারেল লোক যে সুরক্ষা নেল আমি তো বিরোধ नहीं করি আজি যে ইউজিসি লাগু করা করা যাচ্ছে তাকে বিরোধ করা কারণ করা আমি তো তোমার হলদিয়ার আমি नहीं করবা কিছু দেখিকি আমি সমস্তে এটা হচ্ছে আরম্ভ হলা ভবিষ্যৎরে রাজ্য রাষ্ট্র বিধানসভা পার্লামেন্ট কো ঘেরে করা যাবা কারণ ই মাটি মଣିଷ ହେଇକିରି ଆମର ଅଧିକାର ବିଷୟ ଯେତେ ଦେଖେଉ ଓବିସି ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି ହେଲେ ତାର ଅଧିକାର କାହିଁ ଏସସି ଏସସି ଓବିସି ମାନେ ଯେନ୍ ଆମେ ରହିଛୁ ତାର କାହିଁ ଫଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ଦେଖୁ ସବୁ ଇହାଦେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦେଲା যেটা আউটসোর্সিং করে দিলা আমার আদিবাসী ওবিসি এসটি যারা চাকরি পাইবে কেন লাখ টাকা দিয়ে পারবে কে সেটা বর্ষিকা কন্ট্রাকচুয়াল করে দিলা সেটা भी সুরক্ষা নেই তাহলে তুমি সকল হেড যে দিশন সেমেন্ট করতে তখন এই জায়গায় तो इठाने जेन हमर पोस्ट में अछि इटा अपन देखि दोन इटा जातिवाद नहीं से दोकान है अपन माने देखि बातबे ई जिनिसटा के देखुन इटा होचे देश चलाबर पोस्ट देश चलाबरता ई देश चलाबर पोस्ट रे हमर आईएएस अरे आईपीएस भीतर 5000 पोस्ट 5000 रु केतना लोग हमर एससी एसटी अछन 5000 रु केतना लोग एससी एसटी अछन 5000 केतना पोस्ट भीतर खाली 5130 टा खाली आईएएस ऑफिसर इतिहास रो 3% लोग अछन और इतिहास रो 90% आबादी ओबीसी एसटी ओबीसी सेमरा खाली 500 भीतर नियुक्ति कर अछन एंड आईपीएस भी अपन माने देखुन एंता पातर अंतर इतिहास रो मालिक के इतिहास रो गुलाम बनी के रखी दिया है और यूजीसी बिल खाली रे हमने ओको चार जे तो संख्या वाली तार से तो हिस्सेदारी बाबा के संख्या वाले और हम दाबी करमु जे जातिगत जनगणना करा जाओ और जेहेतु जाति तो हटाई नहीं पारबा चार जेते देश रा भागीदारी होचे चार जेते हिस्सेदारी होचे से भागीदारी नेबा अरे पातर तो सब दिन नहीं चली पारे और अपन माने सब दिन पर जगह रे बचे करे हमर संगे हमको कंडा कुकुर चलाला मार नहीं चले पारो निका सब दिन नहीं चले जय बे हमें कहू कि 3 लोग कहीं यार से 7 लोग के 8 लोग कहीं तो सेना काना में न्याय पेपर माटे तेणु सरकार एबे विचार करू सरकार आगुटे तामाने प्रस्ताव आणु सेना 50% एटलिस्ट ओबीसी एससी एसटी लोग से कंपेयर रहू इटा मोर अनुरोध है भाई आगुटे কথা দুইটা কথা কইলে मैं मोर वक्तव्य समाप्त करनी जेन माने मंडल कमिशन सुपारिश के चाकरी क्षेत्र में लागू कला के विरोध करथिले सेमाने ई बिल के भी विरोध करूछन मोर बाबा लेके चाहे 2012 मसिया रे तामाने कान पे आइला ए बिल तम लागू होइथिला जेन सेना एससी एसटी मानकर लागि ए तामाने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट थिला तो 2024 रे जेते बेले ई ओबीसी के जोड़ी देले ए माने विरोध करछन तो इनो कहबार कथा जे ओबीसी विरोधी नहीं हो प्रत्येक दूसरा लोग 100 लोग तामाने 50% आमर लोग आमे चाहू तो भागीदारी सब जगह हो এটা আমি আগামী দিনে সংকল্প নেব এবং নিশ্চিত ভাবে আন্দোলনকে আসবো কারণ সংখ্যা বহুত কম আছে মাবাকে বহুত আছে কিন্তু যেহেতু সংখ্যা কম আছে সেটাকে মোট বক্তব্যকে বিরাম দেওয়া বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ
समस्या मैंने अच्छे से समस्या के आम सरकार जड़े कर हासिल कर लोक मान सुविधा सुजोग दे पार्बू आशा करुचु तो समस्ते ओबीसी आज्ञा मान अनुरोध करुचे से सहयोग नहीं पाबू सामिल नहीं था आज बहुत संख्यार अंशग्रहण कर सामिल थी मोर बहुत खुशी अच्छे आगे सामिल हवा आगे जब मिसिक रहा सरकार जेन प्रकार आम प्रति अन्याय अत्याचार कले आम आंदोलन कर हासिल कर पार्मा आम हकटा आम पाइपार्मा आम हक आज आम कहूँ आम हक मागुचु आम कहा भिक नहीं मागबार आम अधिकार आम मागुचु आम किसी अधिकार वंचित करे आंदोलन हवा जिला स्तर में हो राज्य स्तर हो केंद्र स्तर में हो लगे चेतावनी दिया सरकार को भी एससी एसटी ओबीसी मंच तरफ आज आम जो अधिकार अच्छे आम से अधिकार दिया जाऊ आम बहुत विप्लव हवा और बेसी किसी नहीं कहे समस्त सामिल थी समस्त खरारे आप उपस्थित थी तो समस्त को धन्यवाद देगी वक्तव्य ग्रहण करुचे जय भीम।